पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में केएमसी ने इंक्रोचमेंट का ना खत्म होने वाला जो सिलसिला है ज्यादातर नॉर्थ कराची में नालों पर कायम है। ये एक सोची समझी जो साजिश है, उसके तहत जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो है वो डिस्टर्ब भी किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जफर मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमेशा हमने जो है वो बात की है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बात की है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो पिछले 1 डेढ़ महीने से जो कारकर्दगी है ज़िला इंतज़ामिया की, और ख़ास तौर पे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की हिदायत पे जो ज़िला वस्ती में इस वक्त गैर कानूनी तामीरात बंद हुई हैं, उस पर बात करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो एक्शन किया गया, उसके बाद बताया जा रहा है कि जी ये बड़ा जो है ना वो मॉडल जिला जो है वो बन गया है। जबकि अगर देखा जाए ग्रास रूट लेवल पर देखा जाए तो हकीकत इसकी बिल्कुल जो है वो बरक्स है। हकीकत क्या बरक्स है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में केएमसी ने इंक्रोचमेंट का एक ना खत्म होने वाला जो सिलसिला है वो शुरू करवा दिया है। शुरू हुआ है पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इस वक्त जो है ग्रीन बेल्ट सर्विस रोड लोगों के पैदल चलने के हवाले से नहीं रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तजावजात हैं, कैबिन्स हैं, चाय के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और पथारे हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है अब वो मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में किन इलाकों में ज्यादा मौजूद है वो भी आपको मैं बता दूं कि लियाकताबाद में भरपूर तरीके से, एक तो चाय के होटलों को समझ लीजिए कि चाय का होटल तो जो है वो लाजिम और मुल्जिम हो गए कि जी ग्रीन बेल्ट हो, सर्विस रोड हो, कुर्सियां टेबलें हो और चाय का होटल हो। अच्छा, कुछ जगह पे भी हमने देखा कि जी औरंगी टाउन में कुछ कार्रवाई हुई इन इंक्रोचमेंट्स पर, एफआईआर भी हुई और हमें पता भी चला कि कौन सी जो है वो दफाएं हैं आगे जो रोड पे कुर्सियां रख के और टेबलें रख के जो शख्स बैठता है उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। तो लियाकताबाद टाउन के हवाले से इंक्रोचमेंट, नॉर्थ नाजाबाद टाउन में जो है वो इंक्रोचमेंट खासतौर पर रेस्टोरेंट्स, चाय के होटल्स और पथारे, फिर नॉर्थ कराची नागन चौरंगी से शुरू हो जाए फोर के चौरंगी तक, दोनों तरफ के रोडों पर एक ना रुकने वाला सिलसिला इंक्रोचमेंट का जो रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है, अब वो आपको जो है वो देखने में मिलेगा। चाय के होटल्स आपको सर्विस रोड पे मिलेंगे, ग्रीन बेल्ट पे मिलेंगे, पथारे आपको जो है मिलेंगे, ठेले मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स ने जो है वो तखत लगा के जो है वो इंक्रोचमेंट कर रखी है। और सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि जी ये तमाम इंक्रोचमेंट ज्यादातर नॉर्थ कराची में नालों पर कायम है, ये तजावजात नालों पर कायम है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि सिंधी होटल पर दुकानों को जो है वो नोटिस जारी हुए हैं कि जी ये नाले पे बनी हुई है, इनको खत्म करना है। जब बन रही थी वो एक अलग मामला है कि कैसे बन गई। यहाँ पहले ये होता है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, उसके बाद जो है फिर उन पर जो है वो कार्रवाइयाँ होती हैं। तो अब केएमसी ने एक तो तजावजात हैं, उसके ऊपर वो नाले पे तजावजात हैं, लियाकताबाद के मुख्तलिफ एरियाज में जो है वो तजावजात हैं, नॉर्थ नाजाबाद में, गुलबर्ग में जो है वो तजावजात है। और केएमसी टाउन म्यूनिसिपल डीएमसी और जिसका जहां बस चल रहा है वो जो है रोडों पे जो है वो पथारे लगवा रहा है, रोडों पे जो है वो इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं। और मामला यहीं तक नहीं रुका है, जो मेन रोड्स हैं वहां पर भी आके रात के औकात में जो है वो ठेले, पथारे और दीगर चीजें आती हैं जिससे ट्रैफिक जाम की अमूमन जो है वो शिकायत जो है वो मौसूल हो रही है। एक तरफ ये सारी चीजें हैं, दूसरी तरफ मुझे ये बताइए कि किस तरीके से जो है वो ये पॉसिबल है, किस तरीके से ये मुमकिन है कि इदारे की मर्जी के बगैर जो है इतनी बड़ी जो है वो तादाद में कई तजावजात हो, नालों पर तजावजात कायम हो, सर्विस रोड पर जो है वो तजावजात जो है वो कायम हो। तो बिल्कुल एक सोची समझी जो साजिश है, उसके तहत जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो है वो डिस्टर्ब भी किया गया है, तजावजात का गढ़ भी बना दिया गया है। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं कि जी ग्रीन बेल्ट पर कोई तजावजात नहीं होगी, सर्विस रोड पर कोई तजावजात नहीं होगी, दुकान में 3 फीट जो 4 फीट से बड़ा चबूतरा जो है फुटपाथ जो है वो बाहर नहीं आएगी,
پر اس کے برعکس پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے غیر قانونی تجاوزات کا۔ تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی جو ہے وہ ایک طرف ڈال دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے۔ کچھ میری اپنے ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ تمام تجاوزات جو ہیں وہ بھاری رقوم جو ہے وہ ادا کر کے جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں، پنچر کے ٹھیے سے لے کر ہوٹل ریسٹورنٹس کے جو تخت تک لگتے ہیں، وہ جو ہے کے ایم سی، ڈی ایم سی اور باقی جو ادارے ہیں وہ اس کے بھاری جو ہے وہ نذرانے وصول کرتے ہیں۔ یہ ذرائع کی جو ہے میری رپورٹ ہے، اس پر جو ہے وہ مزید چیزیں دیکھ رہے ہیں، مزید جو ہے ہماری انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ آیا اس میں کہاں تک جو ہے وہ صداقت ہے، اور اس کو بھی ہم آپ کے جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ تو ابھی کل میں آپ کو جو ہے وہ نارتھ کراچی میں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤں گا کہ جی کون کون سی انکروچمنٹس کہاں کہاں ہیں۔ کمشنر کراچی صاحب کے آرڈرز آ رہے ہیں، دیگر ڈپٹی کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب آج کارروائی کر رہے ہیں، کل وہ تجاوزات پھر اپنی جگہ پر ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ یا صرف تجاوزات دکھانے کی حد تک ہیں، یہ تمام تجاوزات کے خلاف جو آپریشنز ہیں وہ صرف کاغذوں کا پیٹ بھرنے کی حد تک ہیں، ویڈیو اور تصاویر کی حد تک ہیں، یا اس پر جو ہے وہ کوئی عملی جو حکمت عملی ہے وہ بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے مؤثر ہوتی ہوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ گرین لائن کا جو منصوبہ ہے اس کے پلوں کے نیچے، اس کے بریجز کے نیچے جو ہے وہ تجاوزات ہوئی ہوئی ہیں۔ تو آج آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ جی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو تجاوزات ہیں وہ اب جو ہے ہمارے ریڈار پر آ گئی ہیں، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو جو ہے اب ان تجاوزات سے جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ تو کس طریقے سے گرین لائن منصوبے کے نیچے تجاوزات ہیں، کس طریقے سے ناظم آباد پیٹرول پمپ پر جو ہے وہ کروڑوں روپے لگا کے جو ماڈلز بنائے گئے اس کے برابر میں گداگروں کی بستیاں کس طریقے سے آباد ہیں، گورنمنٹ کالجوں کے سامنے جو نشئی افراد ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ روڈوں پہ موجود ہیں، کس طریقے سے طالبات کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم کل سے جو ہے وہ آپ کو پراپر جو ہے وہ دکھائیں گے۔ کل نارتھ کراچی سے شروع کریں گے کہ جی کہاں کہاں کون سی تجاوزات ہیں، اس کی ویڈیوز بھی آپ کل دیکھ رہے ہوں گے، اس کی ڈیٹیلز بھی کل آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے سے جو تجاوزات ہیں اور جو کے ایم سی کا کردار ہے اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ جی کے ایم سی کراچی میونسپل کارپوریشن ایک طرف تو شہر کو کھنڈر کیا ہوا، ایک طرف تو میئر کراچی نے جو شہر کا حال کیا ہوا وہ، اور دوسری طرف جو تجاوزات کا طوفان ہے، جو شہریوں کا جینا محال ہو گیا، شہریوں کا پیدل چلنا اور سروس روڈ پہ چلنا جو ہے وہ محال ہو گیا۔ اب وہ کل سے جو ہے وہ آپ کو براہ راست بھی دکھائیں گے، اور اس کی آپ کو ویڈیو کلپس اپنے ویلاگس میں بھی دکھائیں گے۔ تو دیکھنا نہ بھولیں۔ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک فالو نہیں کیا ہے اب وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، فالو کریں۔ کل سے انشاءاللہ العزیز ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ہے وہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ نشاندہی کا عمل جو ہے وہ شروع کریں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔